Naiiring nga katugon. Nya napay mo ta haman tong wipes nimo be. Hamang wipes nimo. Hang wipes nimo. Asa imong wipes? Asa man imong wipes? Nganong kaon man imong cellphone? Nganong kaon man imong cellphone? Asa imong wipes? Asa imong wipes? Kay na kay muta, panghimuta na. Panghimuta na. Asa imong wipes, ha? Asa imong wipes? Asa man imong wipes? Ngano imo maning kaon akong cellphone? Asa man imong wipes? Wipes nimo wipes asa? Kay maligo na ka. Asa na imong wipes? Kay maligo na ka. Tagak na kay iring matagak ro. Nandiyo iring matagak ro sa kakiat. Nganong kaon man ang cellphone? Nganong kaon man ang cellphone? Nganong kaon man ang cellphone? Ngano? Nasuko na kay gi-disturb.